maraming kasalanan ng mga girero na kailangan nilang pagbayaran. Doon lang natin mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Alfredo. May mga dokumento ako, mga OR, CR na mga lumang ambulansya na binili nila. Ang orihinal na may-ari. Divina Mondragon? Siya na lang natitirang alas natin para lumabas ang katotohanan na ako talaga ang nanalo sa eleksyon. Nasaan ang pumatay sa tatay ko? Dapat na mabuhay katulad mo! Dapat sa'yo mamatay! Tatay mo, tapos umalim mo din kay Tanggol. Ayun ka! Tara na! Bogay. Alam ko kung gaano kasakit ang nararamdaman mo ngayon. Alam kong gusto mong magiganti. Pero huwag mo sanang sayangin ang buhay mo. Huwag mo sayangin ang pagiging pulis mo. Hindi ko alam anong gagawin ko. Alam mo ba buong buhay ko? Pinangarap ko lang masaksihan ng tatay ko na gumraduate at maging pulis ako. Alam ko hindi siya perpektong tao. Pero para sa akin, perpekto siyang ama. Wala siyang ibang ginawa kundi yung taguyan at tulungan ng pamilya namin para mabuhay kami. Kaya ako naging pulis para linisin ang pangalan niya. Pero ngayon, para saan pa? Para saan pa? Pinatay siya ng mga gerero. Pinatay siya ng mga gerero, Tanggol. Dahil sa kanya, dahil sa kanila nakulong siya ng 2 taon at naghirap siya sa loob ng kulungan. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila. Bogay. Wala man gagawin ko to. Bogay. Tutulungan kita. Tutulungan ka namin. Tutulungan ka namin para makaganti sa mga gerero. Ibabangon natin muli ang Maynila. Tutulungan natin ang mga tao. Pinapangako ko sa'yo. Bibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ng tatay mo. Pwede ba ako tumira dito kahit pansamantala lang? Hindi ko na alam. Hindi ko kilala kung sinong kalaban ko ngayon.
Sa pagkamatay ni tatay, ni Tita Linda, sigurado ako hindi sila titigilan at hindi ako namamatay. Huwag ka mag-alala, Ponggay. Tutulungan ka namin. Mas mabuti na dito ka na muna. Para kahit papano, maprotektahan ka namin. Ano plano mo? Babalik ka pa ba sa trabaho mo? Kinakailangan. Ito na lang pinanghahawakan ko ngayon eh. Sa trabaho kong to, dito ako makakuha ng pagkakataong pagbayarin ng mga gerero. Oh, Tanggol! Anak! Ano, kamusta, ha? Kamusta kalagayan ni Ponggay? Medyo naimasmasan siya, Nay. Buti nga mapatay si Lucio eh. Buti na lang, pigilan ko. Nay, pwede ho ba dito muna si Ponggay? Delikado ang sitwasyon niya ngayon eh. Naku, wala naman ako nakikitang problema doon. Mabuti nga yun eh. Ligtas siya dito at saka malayo sa panganib. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo din, di ba? Pero Tanggol, hindi tayo dapat nagpakampante, lalo na nasa atin na isa sa mga taon ng mga gerero. Pero na hindi ka kaya nasundan dito. Kailangan natin silang pagkandaan, Tanggol. Baka magulanta na lang tayo, bigla tayong lusubin ng mga kalaban. Sige, Boss Ramon. Maghahanda kami bukas. Sisiguraduhin namin na hindi sila makakapasok. Maghanap kayo ng gasolina. Palibutan niyo yung buong paligid natin ng pasabog. Mga Toy, meron ba kayo dyan mga gasolina? Meron! Alam ko kung saan nakalagay. Nicolas, tulungan natin sila. Sige namin. Kung nasaan ka man, alam kong payapa ka na, Alfredo. Dadalhin ko lagi ang pagmamahal mo. Aling Tendeng, pasensya na. Nakakahiyaman pero ito na ho yung nakayanan naming ibigay para kay Mang Alfredo. Sobra-sobra na ito. Maraming salamat sa inyo. Tinding, ito nga pala lahat ng impormasyon na nakaalap ko tungkol doon yung DP na Mondragon. Ano ang plano mo dito? Pupuntahan ko si Tanggol. At gamit ito, patatalsikin natin ang mga gilero. Listado, katotong abet mga kaibigan. Nagkabarilan po dito sa Purok Marilag, lungsod ng Maynila kagabi. Namatay po ang mga miyembro ng tinatawag na Red Phoenix Group. Kasama na po ang isang gun store owner na si Enrique Espinelli at ang isa pong ex-police na si Mauro Garcia at ang kanya pong may bahay na si Linda Sanchez. Patuloy pa rin po ang investigasyon para malaman kung sino nakasagupa nila at kung ano ang motibo ng patayan. Ang tanong, ligtas pa ba ang Maynila? Yan po ang ating alamin. Dito lang yan sa Listado. Saan yung dalawang close-in mo? Kahapon ko pa sila hindi nakikita. Just forget about it, Mom. Stupid idiots, all right? They're both incompetent. I'll let them go. Roberto, may problema na naman. Namatay ang mga tao ko sa enkwentro. Ubusin lang lahat. Jeez.
Texas, pumalpak na ng mga tirador mo, kuya. What the hell happened? Sino gumawa? Alamin ko kung sino. Kuya, hindi pwede ma-associate mga pangalan natin sa mga yan. We can't be associated with those hooligans, especially not now. Sa laki ng gulo. Sa daming problema na sabay-sabay, sa daming gulong nangyayari, kailangan natin mag-isip ng isang paraan para matanggal ang atensyon ng mga tao sa atin. Isang paraan na pwede natin silang paligayahin. Event, fiesta, anong gathering para mapaligayan natin sila at mawalang atensyon sa atin. Yun ang kailangan natin pag-isipan. Tamang-tama. Kinukulit ako ng kapitan ng Barangay Mabini. Gusto nilang bigyan ng parangal ang papa ninyo at patulan na natin. Maganda yan para sa pangalan natin. Ganun naman, di ba, pag politiko? Pag may problema, edi magpa-happening agad para matanggal yung atensyon ng mga tao doon. Gamitin na natin si Pa, kuya. Wala siyang skandalo bilang ex-mayor. Mabango siya sa mga tao. Miguelito. Naririnig ko pinag-uusapan ninyo. Anong binabalak ninyo? Gagamitin niyo na naman ang pangalan ko? Ha? You must admit, Pa. It's good PR. Yes, may konting hiccup sa panunungkulan ko. But that doesn't change who I am. I'm a guerrero, Pa. Ang guerrero tinitingala, nirirespeto at ginagalang. Pumayag ka na, pumayag na yung mga anak mo. Pero tingin niyo, sasang-ayon ako sa gusto ninyo? Wala na ako silbi, di ba? Di ba? Ano, magpapauto sa inyo? Uutuin niyo ako? Hindi ka namin inuuto, Pa. Pa, we need you. Lalo na sa laki ng gulong ito. As the patriarch of this family, kailangan makita ng mga tao, Pa. You're the one who holds this family together. Yeah. Papa, para to sa legacy ng Guerrero. Alam naman natin lahat kung gano'ng kahirap yung ginawa mo sa unang termino. Kung gano'ng kadelikado, kung gano'ng komplikado ang pagserbisyo. Hayaan ba natin sirain ito ng iba? Hindi tayo papayag. Kailangan natin gawin to para sa legacy mo. Para sa iyo. Para sa Guerrero. Lo. Oh. Malalim ang inisip mo, Papa. What seems to be the concern? Wala naman, anak. Iniisip ko lang, paano tayo nakarating sa ganitong sitwasyon. Saan ba ako nagkamali? Aba, lahat tayo nagkamali. Dahil sa pagtitiwala natin sa mga Guerrero na yan. Pero pag nabawi na ni Tanggol, pagka-mayor niya, tapos na ang kaharian ng pamilyang yan. Buburahin na natin lahat ng kapangyarihan nila. Tama ako si Papalo. Ngayon na meron ng titistigo laban sa mga Guerrero, sigurado ako, madali na natin mababawi ang City Hall. Maraming salamat.
Salamat sa pagbabagong ginawa mo sa buhay namin ng iyong ama. At sa pagbabagong gagawin mo sa lungsod ng Manila. Maraming salamat. Sana nga magtagumpay ka. Huwag mo kayo mag-alala, Lo. Pinapakako ko po sa inyo. Gagawin ko ang lahat para mabawi natin ang Maynila. At kung sakali na akong maupo sa pwesto, pinapangako ko po sa inyo na aayusin ko ang buong Maynila para tulungan ang lahat ng mga tao. Yeah. Well said. Pagkatapos yan! Danos! Magtabakan dito! Oh! Nandiyo kayo mga gas! Dito! Dito! Ah! Kamay! Kamay! Oh, andito lang pala kayo eh. Tanggol, ano na kayo ng plano nyo? Nay, naghahanda po ngayon ng mga tropa. Para kung sakaling lusubin tayo dito, nakahanda ho tayo. Tagol! Nakahanda na ang buong paligid. Naitilo namin ang mga drum at mga gasolina. Bukan ngayon ang mga kampo ng mga girera na nalusubin tayo. Kamatayan na ipapataw natin sa kanila. Monggay, kapusta ka na? Maraming salamat po sa inyo. Sa ngayon, papasok muna ako sa presinto. Bongay, masyadong delikado kung papasok ngayon sa presinto. Hindi, Tanggol, kailangan ko pumasok sa presinto. Para makakuha pa ako ng sapat na ebidensya laban sa mga gerero. Naisip ko kanina, kailangan natin makakuha ng statement mula kay Lucio. Record natin kung anong mga nalalaman niya, lahat, tungkol sa mga gerero. Pag nakuha natin yun, magiging malakas yung ebidensya natin. Teng, kunin niyo si Lucio. Lafo, tara! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फुटबॉल मेला के तासु टोल ताजो खुश आमदीद बेमा नन बमुंग په یو داسې ټاپک باندې خبرې کوم چې اسلامي تاریخ سره ریلیټډ ده په دې کې کومه یو ډرامه ده کورلس عثمان او بس نوې چې را روانه ده د هغې نوم دی کورلس اورهان د هغې باره کې به زه تاسو سره تفصیلا خبرې کوم د ټول نه لومبې خو زما تاسو دا درخواست دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ ویډیو پوره ګورئ نو تاسو ته به ډېر زیات معلومات حاصلیږي زه شروعات کوم د کورلس عثمان نه او د هغې نه مخکې تاسو ته زه دیرلش ارطغرل یو ډرامه به تاسو به ټولو کتلې وي هغې باره کې زه تاسو سره یو څو خبرې کوم د هغې نه بعد به زه خپل مین ټاپک ته راځم د ټول نه لومبې د دیرلش ارطغرل باره کې زه خبرې ولې کوم د هغې وجه دا ده چې دا بیس دی د دې هر څه د دې نه دا سټارټ شوی دی لومبې ارطغرلو د هغه پلارو سلیمان شاه بیا داسې سلسله را روانه شوه بیا د ارطغرل بچو کې عثمان غازي راغی اوس د عثمان غازي دور ختمېدو کې دی او د هغه زوی اورهان غازي را روان دی د هغه باره کې به زه تاسو سره تفصیلا خبرې کوم چېرته مزه ویډیو پوره وګورئ او زه سټارټ اخلم دیرلش ارطغرل نه دیرلش ارطغرل کې تاسو نه سټارټ کې دا خولی کېږي چې یو ورکوټې شان قبیله ده تقریبا په 2000 کسانو باندې مشتمل ده د هغې سلیمان شاه آی وخت کې سردار و
او یو کمزور سردار و دونه د هغه سره لاس کې څه ونه. بیا ورو ورو د هغه زوی ارطغرل جدوجهد شروع کړو او دا چې کومه وړه شان قبیله وه نو دې له یو ښکلی مقام ورکړو. هغه جهاد شروع کړو، دې قلعې فتح کړې. د قلعو نه بعد ورو ورو پوځ زیاتېدو. چې پوځ کله زیات شو نو ظاهري خبره ده چې دوی به مضبوط شوي وي، د دې طاقت کې به اضافه شوي وي. نو بیا ورو 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 دې باندې قبایلو اعتبار شروع کړو، د دې تعداد زیاتېدو. او په دې کې بیا منځ کې یو فساد والا ډله راشي، کم چې مونږ منګول په نوم باندې پیژنو. منګول راغلل او د دې چې کوم قبیله وه یا د اتحادیانو ټول یې وسوځول، هغې یې تربیت تر کړل. د دې چې کوم فورس و، د دې چې کوم طاقت و، هغه یې ټول ختم کړو. د هغې نه بعد دوی بیا دوباره ودرېدل شروع کړل، خو دې له دونه نقصان ورکړی و چې دوی یې ډېر وروسته کړل. ځکه دا کوم چې سلطنت عثمانیه تاسو نن سبا پیژنئ، نو دا خواب و، دا د سلیمان شاه خواب و. دا یې ارطغرل ته ذهن کې واچو، بیا ارطغرل خپل زوی عثمان ته واچو، بیا عثمان چې کوم دی نو خپل زوی اورحان ته په ذهن کې دا واچو چې دا به مونږ جوړو، مونږ په ټوله دنیا باندې حکومت کوو او مونږ به اسلام پیلاوو. نو د منګولو د غټ اټیک سره دوی ډېر وروسته لاړل، خو دوی همت بیا نه لرلو، دوی غلامي قبوله نه کړه. دوی واپس راوچت شو او دوی خپل جدوجهد سټارټ کړو. اومه شان دوی جهاد شروع کړو. دوی پکې غټ غټ کمانډرانو سره وجنګېدل. په هغې کې تاسو به نوم اورېدلی وي نویان. دا فرضي کیریکټر نه دی، دا فرضي کیریکټر نه دی، په ده باندې بلا لیکل شوي دي کتابونو کې، په ده باندې مضمونونه راغلي د ده په ظلم باندې. څنګه چې چنګیز خان یادېږي داسې نور دي، داسې دی هم دی. ډېر زیات طاقت و د سره، خو ده له بیا ارطغرل شکست ورکړو، هغې یې مړ کړو. د هغې نه پس د دوی ترقي شروع شوه. بیا دوی بازنطین سره هم جنګېدل، بازنطین سره وجنګېدل، د هغې نه یې غټې غټې قلعې واخیستې، شهرونه واخیستل. سلطنت عثمانیه باقاعده آغاز شروع شو. په دې کې دوی خپل خپلوان هم ډېر زیات بیلل، څنګه چې عثمان خپل روریان بیلل، شهیدان شو. داسې د اورحان هم فیملی ممبرز د خپل بچي د هغې شکار شوی کې شهیدان شو، لیکن دوی خپل همت بیانلو، دوی خپل چې کوم ځان ته ټارګټ ایښود، د هغې نه رستو نه شو. او ستاسو د دې نوم اورئ، تقریبا 600 سال پورې سلطنت عثمانیه حکومت کړی و. د هغې نه پس دوی بیا ولې راوغورځېدل، هغه هم د دې حصه ده. د دې عروج کله راغی، دا هغه هم د دې حصه ده. دا ټولې خبرې به دې ویډیو کې تاسو سره شیر کېږي. د دې چې کوم دی سټارټ د کوم ځای نه وشو، دې لومبي بورسا کوم شهر دی، د هغې نه دې غټ سټارټ واخیستو. تاسو ته به اوس کورلس اورحان ډرامه کې ښودل کېږي چې بورسا چا فتح کړې وه، څنګه فتح شوه، څونه قربانۍ ورکړې شوې وې، ټول هر څه به تاسو سره دې نوې سیریز کې شیر کېږي. اوس کورلس اورحان شروع کېږي. سلطنت عثمانیه کې د کورلس اورحان او د اورحان بیا ډېر غټ کردار و. اورحان بورسا فتح کړله، د هغې نه پس ایزمک ایزمت دا بیا وروستو را روان دي، دا بیا دویم دریم سیزن کې تاسو ته ښودل کېږي. خو دا د ټول نه لومبې چې کومه فتح وه هغه بورسا وه. او ده بورسا داسې فتح کړې وه چې د یو سپاهي هم پکې شهید شوی نه و، ځکه چې دا ذهنیت طور باندې دونه مضبوط و چې دې لومبې هلته قات پیدا کړو بورسا کې، که هغه د اوبو وي، که د خوراک وي. نو دې ورو ورو کمزوري کېدل. نو لومبي کې خو دې ته ډېر مشکلات و مسلمانانو ته، ځکه چې د دې دونه تجربه نه وه، دې چېرته غټ شهر نه و فتح کړی، نو دې ته مشکلات و. په دې کې 7 کاله ولګېدل، 7 کاله پس بورسا فتح شوه. او هغه هم داسې فتح شوه چې یو سپاهي هم بیا نه لو، ځکه منټلي ما تاسو ته وویل دونه سټرونګ و چې هغې هلته یې دننه هغې کوکله کړل، هغې یې دونه کمزورې کړل چې هغې مجبور شو چې هغې هتیار وغورځوه او دې ته یې ویې دا والې دا ستاسو شهر، بس مونږ په امن کې پرېږدئ. دغه شان چل مسلمانانو وکړو. دوی بیا یو کافر ته هم څونه وې، څونه چې بازنطین و هغې یې بس معاف یې کړل، یا څه مسلمانان شو، څه په دې شرط باندې پاتې شو هلته چې دوی به تعمیر کړي دغه هلته، څه په دې باندې پاتې شو چې هغې کې ښه ټیچران وو، هغې به هلته ټیچنګ کو مسلمانانو ته، او څه بلکل چا فدیې ورکړې، څه مسلمانان شو، څوک په څه باندې. نو دا د ده میجر چې کوم وه او وکټري وه. او تاسو ته به ښودل کېږي، پس کېدای شي په سټارټ کې تاسو ته ونه ښودل کېږي، په آخر کې تاسو ته د بورسا فتح
وښولی شي. بعد کې سلطنت عثمانیه کې ډېر عظیم چې کوم دی هغه سلطانان راغلي. اوس کرنټلی یو ډرامه شروع ده، یو سیریز شروع دی، محمد فتح لار سلطاني. هغه محمد فتح محمد فاتح کوم چې د حضور علیه السلام بشارت پوره کړی و، حضور علیه السلام فرمایلي و که چا هم قسطنطنیه فتح کړه نو هغې له زه د جنت زیری ورکومه په دنیا باندې. نو هر یو کس سره د اصحاب کرامو چې هغې کوشش کړو چې مونږ د حضور علیه السلام هغه خبرو کې راشو کوم چې هغې فرمایلي و چې دې ته زه زیری ورکومه چې دا به ډېر بهترین فوج وي، بهترین لښکر به وي. نو هر مسلمان، هر صحابي خپل پوره کوشش کړی دی چې هغه